Khulumka ang banu debarma norok jotonono lamsogo chini tabuk sakjorani kokborok koktamawa. Puilano fadinale na tinini koktama bokrok. Tui dunia gula hanya haitung plaza jompu jolate takar jola amjai BJP ni bodol slaimani pandawa patal kanya jomatiano fainani hini khnawoi jompu jola chompok nogor lahar ka sumunga achu khabri mathani adong juksong koktama mankena amjai thangi sogya jompu jolate takar jola thanani police Gerak salah tujuh hati polis lebu presopre khlaijagoi sago duku mannai bri rok bai malainani thangka ti pramothani chairman Maharaja Pradit Kishore Debarma tujuh komiti hall noko khlaijaka kaisa lukuthum pandao Maharaja Pradit Kishore Debarma no kariba manjaka MLA Brishketu Debarma ADC ni CEM Purna Chandra Jamatia EM Komal Koloi IPF ni ketalke phainai Peter Debarma agosong Tui dunia gula haino haitung plaza jompui jola te takar jola amjai kasujaka hastini tiprasha hamkrai mantri Rampodo Jomatiani ken boy Subhas Shukro khlaijaka hasti BJP ni vice president Patal Kanya Jomatiani malkhung ababai sago dukumanka Kobita Jomatete khorongni biji party mung sangrong sal charigo jompui jola ni 7 battalion CSR headquarter baskango Hasteo danga phanangni chaitong mungna harjak ti pramathani chairman bodolni adorongni sakao bini mungsa control koroi bostangni salo BJP ni samungno kasunani bagai samung sitrani lamano saina harka borokni onna harmungno sejamani kok sao BJP sagrong salo hasti BJP tangnogo kaisa kokthum panda dingei obahaino kok saka MP rebo ditikra Bithi chawi thinani chaitokha ARDD beteko sebukhlaine khoroksa sakra bini mung uttam sarkar party mungni yaglo poila bono teliamura hospital aboni yaglo rohorjaka agartala jibi sakhamnogo party mung sangrong saltipura teliamura thanani tisindrai amsayo Sangrong salo huije koktomani bisingte gorje outpost ni chaitong mumbai kalabon nuatia amsani khoroni bike sikungno romkha kila thanani police romjanai ro ungkha Atul Jamatia te Sagor Jamatia sangrong salo borno darbar nogati saka police tabuk koktoma shukrubai Tui dunia gula hanya haitung plaza jompui jola te takar jola amjai BJP ni bodol slaimani pandawa patal kanya jomatiano fainani hini khnawoi jompui jola chompok nogor lahar ka sumunga achu khabri mathani adong juksong koktoma mankena amjai thangi sogya jompui jola te takar jola thanani police Takar jola te tui dunia gulo kubek patal kanya jomatia nei haino haitung plaza jompui jola amjai sangrong sala jompui jola amsayo BJP ni kaisa bodol slaimani panda tongmani BJP ni obodol slaimani pandawa patal kanya jomatia no fainani hini khnawoi khadumani funungnani bage kuthum laikha amsani buri mathani adong juksong patal kanya jomatia no kubek ni slogan remani logi jompui jola amsani lahar kitingai himboto khlai laikha amsani buri mathani adong juksong Paithako jompui jola blog ganani amsayo jompui jola chompok nogor lahar ka sumunga achukha buri mathani adong juksong koktoma mankena amsayo thangi sogya jompui jola te takar jola thanani police te tiasar ababai damni romoi muthupjagi tongkha jompui jola chompok nogor lahar Haimani main uddesho nga kaisini kaisa karon tongo jong uddesho sara orobo phaya o satong hiya klaisong bibinno jagani bororo orosong bibinno dofani bororo kurung kutung kelainai lengmano lenge kelai paimani sung ini orang ma paika nong ibus kango nor bosuno
sini mangpilangno ti sawoi sungsani borokno sini oti pora dopawo kha khayo borok bonok nai khana na hinai sung tini sini buku patal koina phainani hinai khana usung aboni bagai sung tini o lama sung big commission khalai sung tini rile nongkhai ma phaileka sung bono ka sunai hinga kai sung bono sini thani je bo NRC hinai rang tlang thangmani sini kurui rongi thani thumoi tlangai Delhi wa bo tini NRC ni bagai hine fight nangan hinai tini sini takhok bukhok rono bosta kani oi onek bibranto khlainai bo tonika tobo aboni yagulo sini kholoksa taku telamara site ni belaiwa nama singsa bini okahni no khanawoi bo emon kumawoi lama sini ya khlainai buni nokhala buni geresok phalainai emon ki bo suitok kun kosok kusum takhumro yo tokharokse ja paita khai take bole sorbobok hinjago so abo hai jinis no pondo sini bahan buti ganang sin tapu kharoksa dasbini mani podo botini o bibranto kalaine bohogni maya botini abo sawi podo ma phaita busuwana ma simsa tai aboni bagaina dopana phiagna ni bagai tini patal kana ena sini hine rangtlangai thangkai botini tangai sini dopana phalai bomasa aboni jawab ni bagai se sungtini aro bikhum misu khaian nango takso aboni bagai belai bukhawa sung dukho nangjak sini bukhawa sung norpe pathos khlai maya sawai maya emon khlai sung jontranawa sung tabo khlai tongo sini dopana se bo niramo khlai na bo phalai klang thamang bagai sung belai dukho nangjak tai kisudin age sini tuijo kamiwo sini patal koina thangai nai emon ki khlai ke bo sini takhok bukho rong nai idbe pondo khitari kha sung dukho nango aboni bagai sini bororok jaga wo tasarin khlai tongo bibinno umbosak khlai tongo abona sung pathos khaina bagai tini phege emon ki sini bukho khoroksa korto boysko borok idbe pondo bo khita jakha gas pondo rijaka abai khlai rijaka sato pito khlai jakha aboni bagai sung tini obi commission nango একমাত্র পাতাল কইনা জবাব মারি নাই এনআরসি হিনে নাই ব দিলিও রাং থুমাই ত্লাঙাই বস্তা কানি হইতা বিভ্রান্ত খাই দফনা ফালাই সামানি বগয় অবনি জবাব ব মারি নাই ব মাসি মারি নাই সং বন অর তিনি সং অবনি বগে কাসুনান বগে সং অর হাজার বড় সং তিনি গাড়ি মাঙ্গু সং অর নর তিন যে আর কাসুনা হনে জিকে ত্রিং নাই রকস খাবো সং অব পাবলিক বড় বেবনো পাবলিক সং তিনি পাতল কনে যে ফানি হনে মা কামকে বুঝা ফানি নাই अब तिने सं खाना गाजा चिनि बुखरी कमिटी हल और जम्बुई चला बुखरी कमिटी हल फाने नि खानाव आबन मगे सं लामा कासु चिनि अ जवाब मारि नै जों बबे बोलायनो फाया तंलायनो फाया जों सुस्त बिसार सानो सुस्त बिसार सिमि सना बरिथं आसनो सं नाय बाबा kubang ma jago to baksa sauk saga politics borok ko jeno ko je dikable apni aba hai rok ko jeno aba rogle norok ni bisti involve lokta to borok sumbai kono involve krei involve to hai borok to hom bolero borok sumbai kono involve krei song aro public borok public thani borang tlang kha song abon boge song al phai जम्पुई पलक नि तिकिसा थांमानि आकुनाव जों बासलाजा जों तिनि फामेन कारण गंके बसनो आगे पुरो दुकार माने बिनि जों सामं खालायनो दं माने आगे गब एनआरसी नतयै बसिनि रां तालांखा आरांग बसनो फिरगै मारनाय आबन बगै जों तिनि अरो जों रेलि खालायो जों बन आगे सदा खामजागै दङ बस जोंनो सागनाङा हाके खिलाय खाबो आगे बांलादेश गु बेखनो गब आबन आबाय गथाय थां बिरो जों ता प्लास जों बन जायगाव खामजागै दं खिनाय जों बन जों आ पातर खिनानो तायनांगिया gotong social media rokti nukjagoi tongo ko kemne oro kono rang rok kolai ya nei kisa samaro khanai tongo he जों माइरो ग्रावै आकoi रoi रहमानि आ रां रहजाक tongo bo abo bo फाजिल कक साव जों abo रoi रहजाक bo सिनि रां ताना जाबो फिरगै नांनाय oro simia tuju ampi bo hanyo bo haken thokai tlang thangja a jaga bo kipli ya sinoro ni a jaga buidang mo rom fere sok fere khaya bo buto khaya bas bo buto khaya han chai tongo gesga ba ga sing tin bu khadu phunangai sing buiro ben khangja ta ko laya kena rokor tini ta bono phainya hene khana bu jano ro jaga tini ni जों bono khana phanya ka sulayo o jaga bo jaga usro borong khana no oro borok mana sinoro to bor kubang mano selaba lekha tulumaya lama tinta jaga ana no sing kristalaya जों तिनि bono sito kya bo botol nginya ro tini kaso sing public bora ba ga sing
parti buku gurui public kasih gurui dolu nyai sing bukan tuh naik bahasa lagi semua tay nanya bahasa kayaknya nasi dis nanya sih ไปเท่าวัดที่คอร์คาราไพมันนี่บาเกยดำในนี้ยากุลละหัดกาสมานิรอชาวินาหัดกาคาดูมันนี่พุนงในอัมสันนิบริมอทันนี่อาดงซึกซองตากรจอลานิชิมีออสุกนิกอกทุ่มจินิคอรังกราฟสารตุยเดียวฮัดที่ว่า police ไปบุกเพรสชอปเรคลายจากเกยสากดุคุมันในบริรักเวมาลายยันนิทังกะที่ปราโมทนิเจอร์แมนมหาราชประดิษฐ์กิชุดเดียบร์มาตุยเดียวคอมมิตี้ฮอลนกคลายจากกะไกสลุกุทุมปันดาวมหาราชประดิษฐ์กิชุดเดียบร์มานการิบมันจากกะ MLA บริษัทเกตุเดียบร์มาเอดิซินี CEM ปูนจันทร์จอมาติยา EM กมลกลอย IPF ที่นี่เกิดอะไรไฟไหนกิตาเดียบร์มาอากาศงกราฟสารตุยเดียวฮัดเดียวคาดูมันนี่พุนงานนี่ทางเกย police นี่ยากว่ากิจสักติปราชาบริรกปุตตกคลายจากมันนี่ลอกิดากาจอบเตรอมเพรชกเพรคลายจากมันนี่กอกชิลจามงอาบชิมิยาบริรกโนนาชิกิตยาร์เกสกอกขับ police ที่ปราโมทนี่บุกขักเตยอาบให้นติสจากมันนี่กอกชิลจามงอาบุนี่บากช่างกรองสาร police ไปบุเพรชกเพรคลายจากเกยชากดุคุมันในบริรกใบมาลายนี่ทางกะที่ปราโมทนี่เจอร์แมนมหาราชประดิษฐ์กิชุดเดบร์มาตุยเดียวฮัดเดียวชาวกุเคนอคาตุมันนี่ใบเคมหาราชประดิษฐ์กิชุนลำจากสองหลายแกอัมสันนิติปราโมทนี่อาดงซึกซองอามันนี่ยากละตุยเดียวคอมมิตี้ฮอลนกคลายจากกะไกสลุกุกุทุมปันดาวมหาราชประดิษฐ์กิชุดเดบร์มานการิบมันจากกะ MLA บริษัทเกตุเดบร์มาเอดิซินี CEM ปูนจันทร์จอมาติยา EM กมลกลอย IPF ที่นี่เกิดอะไรภายในกิตาเดบร์มาอากาศงดาวโมกลนิมุกติคิกลายชักเนี่ยเฮานอ police ตรงนี้ยากติปราชาบริรกอบหายเก็บุตรเตยรอมเพรชกเปรคลายจากมันนี่ปาร์ตี้มุงนอตเย่ข้านังจังมันนี่กอกชักมหาราชประดิษฐ์กิชุดเดบร์มา बोलने को तो बहुत था लेकिन आपको देखने के बाद बोलने के लिए कष्ट लगता है अपना ही हाँ में अपना तीव्रता को ऐसा मारा जाता है अपना गुमा को अपना बुरी को ऐसा मारा जाता है ये कितना शर्म का बात है कि हम लोग यहाँ में त्रिपुरा में अपना बुरी का रक्षा नहीं कर सकता है जवाब मिलेगा जवाब देगा आप लोग चिंता मत करो यहाँ में अपना मंत्री लाल काइपिंग को मारा जाता है किसी को अरेस्ट नहीं होता है माधवबाड़ी में अपना तिप्रासा को मारा जाता है कोई अरेस्ट नहीं होता है कोई जेल नहीं जाता है विश्वजीत देवबर्मा को मारा जाता है कोई जेल नहीं जाता है पिंडू लाल चाकमा को मारा जाता है कोई जेल नहीं जाता है हम लोगों को बुरे लोगों को टीयर गैस मार के डंडा से मारता है इसका कोई जेल नहीं जाएगा लेकिन हम लोग का तिप्रासा के लिए रोज FIR फाइल करते रहो हम आपको बोल रहे हैं आज मैं तिप्रा लैंड के लिए क्यों फाइट कर रहा हूं इसके लिए अपना हाँ में हम लोगों को अत्याचार किया जाता है मैं आपको बोल सौदागर हम लोगों को पूरे लोगों को जिसको लगा है मैं आज अपना पॉकेट से यहां में 1 लाख रुपया पूरी बोतल को दे रहा हूं अब भी दे रहा हूं मीडिया लोग सुन लो जहां में हम लोगों को तिप्रासा को मारेगा हम लोग का पूरी लोग आगे जाएगा आप लोग जो कर सकता है करो मुबारक जिंदा है आप लोग चिंता नहीं करो बुबागरा आपका साथ है जब तक मैं जिंदा हूं आप लोग का प्यार है आप लोग का आशीर्वाद है मैं चुप नहीं बैठूंगा आपके पास पुलिस है आपके पास प्रशासन है आपके पास रंग है आपके पास तिप्रासा नहीं है तिप्रासा बुबागरा के पास है सुरमा ओम्पी किल्ला ताकरजला सिमना मांडाई
करमछरा, अम्बासा, साबरूम, मनु, पूरा महारानी, पूरा त्रिपुरा में हम लोग का बुरे लोग, आप लोग रेडी हो जाओ। हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए फाइट कर रहा है। हम लोग कोई जाति का खिलाफ फाइट नहीं कर रहा है, हम लोग अपना अधिकार के लिए फाइट कर रहा है। आज अपना अधिकार के लिए बात करने के लिए ऐसा सलूक किया जाएगा हम लोग का त्रिपुरा के लिए, हम लोग का बुरी का सब सोशल मीडिया में लिखा जाता है बुआ बदल को पुमा बदल, ये कोई लिखा जाता है। शर्म जो आपने बोला, आप लोग बहुत बड़ा पार्टी हो सकता है, लेकिन आप महाभारत का एक उदाहरण देख लो। आपने द्रौपदी का बेइज्जती किया, रामायण में सीता का बेइज्जती किया। आप देखो, आप जितना भी बड़ा है, हम लोग का बुमा बुरोई आपको सबक सिखाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। और जिस लोगों ने अपना दोफा के साथ, अपना तिप्रा जंग के साथ गद्दारी किया है, जिसने आपको लाठी से मारा है, टियर गैस से मारा है, मैं आपको बोलता हूं, इनको जवाब बुबागरा देगा। आप लोग 7 महीना मेरा साथ रहो। ओमपी से, किल्ला से, टाकरजला, मंडाई, सिमना, गोलाघाटी, जम्बुई जला, अम्बासा, करमछरा, शांतिर बाजार, कंचनपुर, साबरूम, मनु, पूरा त्रिपुरा से, अमरपुर, कोकबोरोक, पूरा त्रिपुरा से हम लोग फाइट करके जीतेगा। बुबागरा आप लोग डरो मत। क्या कर सकता है ये लोग? डंडा मार सकता है, मारो। राजबाड़ी में हमको बंद कर सकता है, करने का कोशिश करो। लेकिन जब तक बुबागरा का दिल के अंदर सांस है, मैं अपना त्रिपुरा को धोखा नहीं दूंगा। मैं त्रिपुरा के लिए फाइट करूंगा। ये लोग चाहता है कि आप लोग दांगा लड़ाएं। इसमें त्रिपुरा बंगाली का कोई झगड़ा नहीं है। ये लोग चाहता है कि दांगा हो, लेकिन हम लोग का ऊपर अत्याचार कौन कर रहा है? हम लोग को अत्याचार हम लोग का ही त्रिपुरा लोग, हम लोग को ही त्रिपुरा लोग थोड़ा सा रंग लेके अपना थानसा को तोड़ना चाहता है। थानसा टूटेगा तो नुकसान किसका होगा? त्रिपुरा का होगा। यहां में मेवाड़ का बीवी है। ये लोग त्रिपुरा मोथा का अगेंस्ट नहीं है, ये लोग थानसा का अगेंस्ट है। जिस दिन मेवाड़ कुमार जमातिया ने थानसा के बारे में बात किया, मंत्री से हटा दिया, पार्टी से हटा दिया, क्योंकि इसने थानसा के बारे में बात किया। जिस दिन जितेंद्र चौधरी थानसा के बारे में बात करेगा, जितेंद्र चौधरी को भी हटा देगा। जिस दिन जिष्णु करता थानसा के बारे में बात करेगा, उसको भी हटा देगा। दाक्टिनो आबोनो फिरक मुंगमाना हिनी बसाका त्रिपुरा मठनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा आबोनि लगे लगे जोंबो जाबाब्रुनानि रोंगते जोंबो रोंगो फाइट खालायनानि आबोनि बागै जतन रेडी इंबासिदि हिनै हास्तिनि लुकुरंनो कक कचारखा त्रिपुरा मठनि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा। हम लोग पूरा बैकिंग देंगे। ये त्रिपुरा मोथा है, ये त्रिपुरा मोथा आपका पार्टी है, और जब तक बुबागरा जिंदा है, एक भी त्रिपुरा जो मोथा का वॉरियर है, उनको हम लोग अकेला नहीं छोड़ेगा, हम आपके साथ रहेगा। इसके लिए मैं यहां में आज आया हूं, आपको दिखाने के लिए कि आप लोग अकेला नहीं है। सॉलिडेरिटी आपको थानसा दिखाने के लिए बुबागरा यहां में आया। बुबागरा आपका साथ है। और 2023 में दुईदू हो, ओमपी हो, इस एरिया से हम लोग बुकुंबारा लोग अगर तला में शासन करेगा, आप लोग देखो, कोई रोक सकता है? और यहां में जो सिस्टम है, अगर किसी को रोकना है तो यहां में देख के रोको। ये
वीर विक्रम का नाती आज राजा महाराजा नहीं है, आज राजा महाराजा नहीं है, लेकिन महाराजा का खून यहां में अभी भी है। आज भी अपना तिपरासा के लिए, आज भी अपना तिपरासा के लिए ये प्रद्युत विक्रम माणिक्य मर सकता है, खड़ा हो सकता है, फाइट कर सकता है। चीनी हाँ चीनी शासन, चीनी हाँ चीनी शासन, बांग्लादेशी गो बैक, वोट बॉयकॉट, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया? थोड़ा सा रंग लेके दोहा को बेचता है, शर्म का बात। देव बर्मा, जमातिया, कलोई, काइपेंग, बंगचेर, हलाम, इसको बांट के राजनीति करता है, खानसा तोड़ के राजनीति करता है। बुबागरा तो खानसा को लाना चाहता है, तिपरासा को एक करना चाहता है। ये लोग तिपरासा को बांट के किसी और का शासन लाना चाहते हैं। हम तिपरासा का खानसा लाकर तिपरासा का हामी पुसा का शासन लाना चाहता है। ये फर्क है बुबागरा में और उन लोगों का। बोलता है तिपरा मोथा चिकन पार्टी है, 2 महीने के अंदर विलेज काउंसिल इलेक्शन होगा और तुइदू से, एमपी से आप लोग रेडी हो जाओ। जो भी दोफा का अगेंस्ट है उनको हम लोग हराएगा। कोई रोक नहीं सकता है। आज तिपरा मोथा अपना पार्टी के लिए नहीं फाइट कर रहा है, तिपरा मोथा अपना जाति के लिए फाइट कर रहा है। बुबागरा अपना मुख्यमंत्री बनने के लिए फाइट नहीं कर रहा है, बुबागरा एमएलए बनने के लिए फाइट नहीं कर रहा है, बुबागरा तिपरासा के लिए फाइट कर रहा है। और हमारा बुरी लोग, बुमा लोग, जो हम लोग का बुरी लोग, बुमा लोगों को आज इन लोग ने बेइज्जत किया है। जिसको मारा है, मैंने देखा यहां में मारा है। आप लोग कमजोर नहीं, और ये जो फाइट है आप लोग, मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं, हाथ जोड़ के बोलता हूं, ये जो फाइट है ना, ये तिपरासा बंगाली का नहीं है। ये फाइट है तिपरासा का अंदर से, क्योंकि जो थानसा तोड़ रहा है वो भी तिपरासा है। ये फाइट कम्युनल मत करो, ये अपना अधिकार का फाइट है। संविधान के अंदर अधिकार है, हम लोग अपना अधिकार के लिए फाइट कर रहा है, किसी का अधिकार छीनने के लिए फाइट नहीं कर रहा है। और जो लोग तिपरासा वंशा करके पॉलिटिक्स करता था, जो लोग बंगाली तिपरासा करके पॉलिटिक्स करता था, जो लोग बड़ा बड़ा बात करता था, आज वो लोग बीजेपी में बैठा है। और हम लोग ने कभी भी ऐसा राजनीति नहीं किया, हमने हमेशा तिपरासा को सुरक्षा करने के लिए राजनीति किया। जो लोग बोलता था बांग्लादेशी गो बैक, वो लोग बात बीजेपी में बैठकर लमसोगो बोल रहा है। वंशुद्धि, सोचो, हम लोगों को इमोशनल किया, भावुक किया, हम लोगों का रैंक लिया, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। आज केस को खत्म करने के लिए प्लानिंग चल रहा है। समझो और बुरी बुमा बदल लो, पूरा त्रिपुरा में देख लो, सुन लो, सब जगह में सुन लो। आप लोग अकेला नहीं। अगर हम लोगों का कहीं में भी बुरी के ऊपर अटैक हुआ तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर, महिला का सुरक्षा राज्य सरकार का दायित्व है। अगर आप लोग अपना दायित्व नहीं ठीक से निभा सकता है तो तिपरा जब औरत लोग, बुमा लोग उठेगा। आप लोग शांति से, लेकिन डरो मत, शांति से अपना आंदोलन करो। यह आपका अधिकार है कि आप
अपना आंदोलन कर सकता है शांति से। और अगर कोई आपको छूता भी है, इतना भी छूता है ना, मुबागरा जवाब देगा, मुबागरा जवाब देगा। बुरुई बोदल का प्रेसिडेंट सौदागर सुभाष, हम लोग का YTF, TWF, TAF, ओमने, आप लोग यहां में, आप देपरमा नहीं है, आप कोलोई नहीं है, पुर्णो आप जमातिया नहीं है, ओमने आप काइपिंग नहीं है, आप लोग सब पहले तिप्रासा है, आप लोग सब पहले पुकुंगबारा है। पहले तिप्रासा बनो। तिप्रासा जिस दिन एक हो जाएगा ना, पूरा त्रिपुरा में चीनी हाथ चीनी शासन होगा, चीनी हाथ चीनी नाइकोल भाग होगा। आज इसके लिए पूरा फाइट कर रहा है और आप लोग अकेला नहीं। मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूं। मैं यहां में आया हूं और मैं फिर से आऊंगा और मेरा मैसेज पूरा त्रिपुरा में TWF बुरुई बोदल लोग समझ लो, आप लोग अकेला नहीं है। अब तिप्रासा का फाइट सिर्फ चला सेकला नहीं करेगा, बुमा बुरुई भी करेगा, क्योंकि जहां में बुरुई है, जहां में बुमा है, वही में दोफा स्ट्रांग होता है। जहां में बुरुई बुमा नहीं है, जहां में सिर्फ नेता लोग है, कुछ नहीं होगा। आप लोग रेडी हो जाओ। रेडी होगा कि नहीं? तो यूनिसी में आवाज निकॉक्टुम चीनी खरां तुई दुनिया गुला हाइनो हाइटुं फ्लाजाक जम्पुई जलाते टाकार जला आमसाय कासुजाका हास्तिनि तिप्रासा हामक्राय मन्त्री रामपद जमातियानि केनबय सुबा शुक्रब फ्लाइजाका हास्ति बीजेपीनि भाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमातियानि मालखुं आबोबाय सागर दुखुमानका कविता जमातियाते खरंनि बिजे पार्टी मुं सांग्रं साल सारिग जम्पुई जलानि 7 बेटेलियन्स डिएसआर हेडक्वार्टार बसकांग स्रांसालो जम्पुई जला आमसायो टंगमानि बीजेपी बदलनि कायसा कतर बदल स्लाइमानि पान्डाओ मानजंनानि कक टंगमानि सालका तिरप्रानि एमपी रेवती तिरप्रा हास्तिनि तिप्रासा हामक्राय मन्त्री रामपद जमातियाते हास्ति बीजेपीनि भाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमातिया फेबा बीजेपीनि बदल स्लाइमानि पान्डाओ पाताल कन्या जमातियानो फाइनानि हिनि खेनावै जम्पुई जला चम्पकनगर लाहारका सुमुंगा आचुखा बोरिमथानि आदंजोक सं कक्टमा मानखेना आमसायो थाङै सगैका जम्पुई जलाते टाकार जला थानानि पुलिस आबोनि यागुलो बदल स्लाइमानि पान्डाव थांमानि लामाव जम्पुई जलानि 7 बेटेलियन टीएसआर हेडक्वार्टार बसकांग खादुमानि फुनुंनाय रगबाय लामा कासुजाखा हास्तिनि तिप्रासा हामक्राय मन्त्री रामपद जमातियानि केनबय सोबा शुक्रब ख्लाइजाखा हास्ते बीजेपीनि भाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमातियानि मालखुं खक हामे तिख्लाइजाकमानि लगे लगे मालखुंनो नासिगे खितारजाखा हलंते हादुल आबोबाय सागो दुखुमानखा कविता जमातियाते खरगनि पिजे पाइथागो टीएसआर जावान रंनि चाइटक मुंबाइ सामुं सित्रा तांनाय रंनि यागनि फियाव कितलांखा बरंनो पुलिस आबोनि यागुलो सागो दुखुमानने कविता जमातियाते पाताल कन्या जमातियानि खरंनि पिजिनो साखामनगो रहरजांमानि कक्टमा पार्टी मुंनो तैयै सांग्रंसालो सापुंनो तुंफ्लाजाक जम्पुई जला आमजाय खायागान मवे खायदों खायजांमोना
Bureau Report Chini Khorang Hasteo danga phanangna chaitong mungna harjak ti pramathani chairman bodolni adorongni sakao bini mungsa control korei bwskangni salo BJP ni samungno kasunani bagai samung sitrani lamano saina harka borokni onna harmungno sejamani kok sao BJP sagrong sala hasti BJP tangnogo kaisa kokthum panda ringkei obahaino kok saka MP rebo ditirpra Tujude jompujola amsani party mungno teye paithago sangrong salo buku kengkha BJP laithangne krak salo BJP ni bodol slaimani pandawa thangmani lamawo khadumani phunungnai bwrirongni kasumao klaimani MP rebo ditirpra phiaba police ni saktharmung bai khadumani phunungnai bwrirongni kasumani yakni yogi phaikya salka tirprani MP rebo ditirpra aboni yagulo sangrong salo haino hai jompujola amsayo bodol slaimani pandawa thangmani lamawo khadumani phunungnai bwrimo thani adongjak songni choprapmao klaikha hastini Tiprasa Hamkrai Montri Ramponto Jomatiate, Patalkanya Jomatiani Ken Boy, Jompuijal and the 7 Battalions TSR Headquarter Buskango, Shobai Shukro Plaizaka, Hasti BJP Vice President Patalkanya Jomatiani Malkong, Ababai Shagudu Kumanka, Kobita Jomatiate Korangni PG. Paithago tuidite jompujola amsani jotto party mungno teye sangrong sala bukho kengkha BJP ni MP rebo titirpra sangrong sala hasti BJP tangnogo kaisa kokthum panda ringgei salka triprani MP rebo titirpra koksil chamungti saka hasteo danga phunangnani chaitong mungna harjak ti pramathani chairman bodolni adongrongni sakao bini mungsa control korei bwskangni salo BJP ni samungno kasunani bagai samung sitrani lamano saina harka borokni onna harmungno sejamani kok sao BJP hinei মথা যে পার্টি ত্রিপুরা মথা বড়রে কর্মীরমি যেভাবে বিভিন্ন জায়গা তং ভাবিয়া সামুং চিত্রা যেভাবে ঢুকজা টঙ্কা আমনি প্রতিবাদে আর ত্রিপুরা মথানি যে সুপ্রিমো ও যেভাবে উস্কানিমূলক ভাষণ মিডিয়ার মাধ্যমে বিনি কর্মীরা রয়ে থাকবো উত্তেজিত খাই মানে আপনি প্রতিবাদে চন্দ্রীয়রা আশঙ্কা जों साइमानो जे थानाय 7 तारिख 2 একটা ঘটনা তিনি হাই নয় যিনি মন্ত্রী তাই পার্টির সহসভাপতি রামপদ জমা দিয়ে বীর লগে থাকবনি পাতালকন্যা জমা দিয়ে সহসভানেত্রী ধরনের উপর আক্রমণকা 7 তারিখ যখন 2 থাক আমি বড় আক্রমণ খেলায় আমি গাড়ি সবাইরা নই তো অজে তমগ্রনে প্রতিবাদ খেলাই রছি অপ্রেসমি আর সারা নাইও আমো চুক্তি প্রাসারে বুথ মানে না আমো এপিউ দি প্রাসারে হাম রেডি বাগে না আমো সামুকা পার্লামেন্ট বুঝাওই আজে kokborok বিভাগে কক সামনি সিবিএসই ও তব চিনি চারে kokborok পরিকানি সাবজেক্ট ইনক্লুশন খাইরিখা এরপরে মেডিকেল কলেজ ধলাই জেলা হয় যেখানে দি প্রাসা কোয়া অল জেলা ধলাই জেলা মেডিকেল কলেজ আবো ভাই এডিসি নো পিও বিভিন্ন বিষয় নো পিও পার্লামেন্ট কক সামনি আবো বহুত দি প্রাসা বিরোধী আল দিনবো অম্পিও থাঙ্গে তৈরি অবস্থানি পড়ে আরো যে একটা স্টেডিয়াম তো আর লোকাল লেভেলে আরো এর আগে রিপ্লেস কেমনে তো আর গ্যালারি এবং মাপ নিয়ে কিছু ডেভেলপমেন্ট ভাবে ফান্ড দিতে হবে আও থাঙ্গে গ্যালারি তো মানে কিন্তু বড় যেভাবে কম ভাবে খাই রেখা পরিস্থিতি উত্তপ্ত খাই রেখা আপনি পড়ে আনি দিল্লির কোনানি kokborok আত্মায় আর চালানি বলিয়া যেভাবে বড় বাইক কুকা চিনি করবে না আদিন আক্রমণ করাইয়া পুলিশ না আক্রমণ করাইয়া দিদি পুলিশ পাওয়া আপনি পড়ে চিনি বিপ্রবন্ধনে চিনি সুপ্রিমো বল যেভাবে সাকা আমি বুম না হই আমরা কি সাবো কোনো রাজবাড়িও আটকে নাই যেটা একেবারে বেসলেস কম কোনো প্রমাণ ছাড়া কোনো প্রুফ ছাড়া মোবাইল লয়া অবস্থা আর মুপুরে বনসাকা আমজে বনসাকা রাজবাড়ি নো আকি দিনাই আবো বসাতো বড় চার চারবার আক্রান্ত একটু আগে বাম সাকা তো
আপনাদের উস্কানিমূলক কক তিনি যেভাবে তিনি এমপি এমএলএ মন্ত্রী এনসি দেবর মতো তীব্রাসন বলে টাকার জন্য আক্রান্ত ধীরেন্দ্র দেববর্মা মানদেনি এমএলএ অমতা ক্ষমতা ফ্যামিলির লগে লগে বড় নাইকা অবহায় বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে তীব্রাসানি সাকাও আং সানা মুসুঙ্গ তীব্রালের মা খাইবে আরো সাবো নাই Abo haikino shalkatir prani MP reboti tirpate bo kokshil chamungti saka abo bai party mungrokni yagulobo sangrong salat tuidio amsayo thange haino hai chukili gonang koknar khahnei patal kenya jamatia hinke tipra sayade eba bokhe buriya de hnibo sungmungti saka MP reboti tirpra rajakhor agulini simikri sanoni kokthum chini khorang বিথি চাউই থৈনানি চাইটকা এআরডিডি বেটেকো সেবুখলাইনে খরকসা সাকরা বিনি মুং উত্তম সরকার পার্টি মুনি ইয়াগুলো পয়লাবনো তেলিয়ামরা হসপিটাল আবনি ইয়াগুলো রহরজাখা আগরতলা জিবি সাখামনগ পার্টি মুং সাংগ্রং সালটিপুর তেলিয়ামরা থানানি তৈসিন্দ্রায় আমসায় সাংগ্রং সালটিপুর তেলিয়ামরা থানানি তৈসিন্দ্রায় আমসায় এআরডিডি বেটেকো সেবুখলাইনে খরকসা সাকরা বিথি চাউই থৈনানি চাইটকমানি পার্টি মুঙ্গ কমাংমাও ক্লাইখা আমসানি যত লুকুরক বিথি চাউই থিনানি চাইটংনাই চাকরানি মুং উত্তম সরকার পার্টি মুংনি ইয়াগুলো পুইলা তেলিয়ামরা হসপিটাল আবনি ইয়াগুলো রহরজাখা আগরতলা জিবি সাখামনগ কক্টমাওয়া সাইমানকা সাংগ্রং সালটিপুর নকনি বড়রক সাইমান ইয়াসিনি থৈনানি বাগै বিথি চাখা এআরডিডি বেদেগো সেবুখলাইনে উত্তম সরকার ফিয়াবা নকনি বড়রক টেরমাनै লগি লগিনো তেলিয়ামরা সাখামনগ ত্লাङै থাকা বনো নকনি বড়রক ফিয়াবা বিনি সাক বেলাই হামিনি বাগै পাইথাগো রহরজাখা বনো আগরতলা জিবি সাখামনগ কবে গেছে বাড়ি কোন জায়গায় নাম কি জানেন মানে কি কারণে খাইছে কই এমনি কোনো পারিবারিক কোনো সমস্যা নাই মানে হঠাৎ করে সেটা জানে ওই দিন দুটো বলেছে 20 ক্যামেরা যাবো এটা করে এটা করে বয়স কত জানেন 55 কি করে তাইলে সার্ভিসে আছে সরকারি না কোন ডিপার্টমেন্টে নকনি বড়রবাই কক সাউই সাইমানখা বিথি চাউই থৈনানি চাইটকনাই উত্তম সরকার সালব্রমনো চুয়াক নংমাং টঙ্গ হनै আবনি বাগै নগ সালব্রমনো ওয়ালাই সুক্লাই থাকিয়া বরংনি নখুঙ্গ আবনি বাগैनो বিথি চাউই থৈনানি চাইটকনা উত্তম সরকার হनै খাকাওয়া আমসানি লুকুরক তেলিয়ামুরানি সিমি হিরননি ককটং চিনি খরাং সাংগ্রং সালো হুইজা কক্টমানি বিসিংতে গরজে আউটপোস্টনি চাইটং মুম্বাই কালাবন নুয়াতিয়া আমসানি খরনি বাইক সিকুংনো রমখা কিলা থানানি পুলিশ রমজাংনাই রংখা অতুল জমাতিয়াতে সাগর জমাতিয়া সাংগ্রং সালো বরংনো দরবার নগতি সাকা পুলিশ লাইথাंनाय मेटालो किला थाना आमसायाव खगजांमानि खुंनि बाइक पार्टी मुंनि यागलो बाइक खगजांमानि पार्टी मुंगो करंजाक देवान बाजार आमसानि खरकसा सिखलानो रममानि किला थानानि पुलिस बिनि मुं मेक्स जमातिया पुलिस बनो सिंफिनिगै सावै मानखा बाइक खगजांमानि पार्टी मुंगो ते खरंनि सिखला रक करंजाक दङ हनै फियाबा आसक साल खारजाक दंमानि अ खरंनि सिखला रक पाइथागो स्रां सालो हुइजा कक्टमानि बिसिंतै गरजे आउटपोस्टनि चाइटक मुंबाइ कालाबन नुवातिया आमसानि खरंनि बाइक सिगंनो रमखा किला थानानि पुलिस রমজাংনাই রকমখা অতুল জমাতিয়াতে সাগর জমাতিয়া গত মে মাসে কয়েকটা অনেকটি বাইক কিলা এলাকা থেকে চুরি হয়েছিল সেই সুবাদে আমাদের যে সোর্স মোতাবেক যে গত 10 তারিখেও আবার একটি গাছ চুরি হয়েছিল মোটার বাইক কিন্তু সেটা দেওয়ানবাড়ি দেওয়ানবাড়িরও একজন ইনভলভ যে ম্যাক্স জমাতিয়া এর মাধ্যমে আমরা অ্যারেস্ট করি এরপরে আজকে আরও দুজনকে তাদের যে সঙ্গে দুজনকে অ্যারেস্ট করেছে তাদের নাম হচ্ছে সাগর জমাতিয়া বাড়ি তোলামরা আর একজন অজিত জমাতিয়া তার বাড়ি তোলামরা স্যার তারা কি স্বীকার করেছে হ্যাঁ তারা স্বীকার করেছে যে তারাই কিলা এলাকা থেকে বাইক চুরি করিয়েছে এবং এই বাইকগুলি বিলোনিয়া সীমান্ত তারা পাঠিয়েছে তাদের বাড়ি কোথায় স্যার তার বাড়ি যারা অভিযুক্ত তাদের বাড়ি তোলামরা এলাকা কাকরাবাড়ি দিয়েছে স্যার তাদেরকে আদালতে পাঠানো হবে হ্যাঁ অবশ্যই আগামীকাল তাদেরকে আদালতে পাঠানো স্যার রিমান্ড কি চাওয়া হবে আপনাদের বলতে হ্যাঁ অবশ্যই তদন্তর সাথে অবশ্যই রিমান্ড চাওয়া হবে তাদের সঙ্গে আর কেউ ইনভলভ আছে কিনা সেটা তো অবশ্যই দেখা सांग्रं सालो बरंनो दरबार नगति साका किल्ला थानानि पुलिस फियाबा ताबुबो नाइटुगै टिख्लाय मान्यख खगजांमानि बाइक रंनो पुलिस
Bureau Report Chini Khorang Tabu Kisha Lenglamani Jora Tebo Haste Hayung the Haktoni Koktoma to we fight on Lenglamani Yagulo জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Lenglamani Yagulo Haino Hailam Sogo Chini Kokborok Koktomawa Haino Hai Fadinali Firana Tinini Koktoma Bokrok Tui Dunia Gula Haino Haitung Plaza Jompujola de Takarzola Amzai BJP ni botol Slaimani Pandawa Patal Kanya Zomatiano Fanyani Hinikanawe Jompujola Jompok Nogor Lahar Kasumunga Atukabri Motani Adong Zuksong Koktoma Mankena Amzai Tango Shogoya Jompujola de Takarzola Tanani Police Grabs halo tuidio hatiwa police lebu pressure khlaijagai sago dukhu mannai bri rokbai malainani thangka ti pramothani chairman Maharaja Pradit Kishore Debarma tuidio committee hall noko khlaijaka kaisa lukuthum pandao Maharaja Pradit Kishore Debarma no kariba manjaka MLA Brishoketu Debarma ADC CEM Purnachandra Jamatia EM Komal Koloi IPF ni ketalke phainai Kita Debarma agosong Tui dunia gula haino haitung plaza Jompujola te Takarjola Amzai Kasuzaka Hastini Tiprasha Hamkrai Montri Rampodo Jomatiani Ken Boy Shubha Shukro Klaizaka Hasti BJP ni Vice President Patal Kanya Jomatiani Malkhong Ababai Shakur Dukhumanka Kobita Jomatete Khorongni BJ Party Mung Changrong Sal Sariko Jompujola ni 7 Battalions TSR Headquarter Baskango
Hasteo danga phanangna jaitung mungna harjak tipramathani chairman bodolni adorongni sakao bini mungsa control korei bwstangni salo BJP ni samungno kasunani bagai samung sitrani lamano saina harka borokni onna harmungno sejamani kok sao BJP sagrong sala hasti BJP tangnogo kaisa kokthum panda dingei obahaino kok saka MP rebo tipra বিথি চাউই থিনানি চাইটকা ARDD বেতেকো সেবুখলাইনে খরকসা সাকরা বিনি মুং উত্তম সরকার পার্টি মুনি ইয়াগলো পয়লাবনো তেলিয়ামরা হসপিটাল আবনি ইয়াগলো রহরজাখা আগরতলা জিবি সাখামনগ পার্টি মুং সাংগ্রং সালটিপুর তেলিয়ামরা থানানি তেসিন্দ্রায় আমসায় Sangrong salo huija koktomani bisingte gorje outpost ni chaitung mumbai kalabon nuatia amsani khoroni bike sikungno romkha kila thanani police romjanai ro ungkha otol jamatia te sagor jamatia sangrong salo borno darbar nogati saka police tabuk koktoma shukroboi Buini yago rang salok na harmani phirogi rimanya engai paithago sangrong salo sakno kotok soroi thikya bisibri jito komoni khoroksa sakra mung bijoy pal sangrong salpungo sakni thuyam nogono khasija kheman khabono nokni borokrok pati mung rajakhor agulini bati oboynogor amsayo Amsani kebangma borokrokni yago rang salok na harei juak nangmani yagulo paithago rang salok na harmani keboni rangki fili rimanliya bati oboynogor amsani bijoy pal mungi khoroksa borok aboni bagai salbrum no nogo phayei rang salok namani ki fili renani bagai damorok phaya bono rang renai rok phiaba mungsawa namani gurike salbrum no juak nangi berayo bijoy pal mungi oborok Buini yago rang salok na harmani phirogi rimanya engai paithago sangrong salo sakno kotok soroi thikya bisibri chitok omoni khoroksa sakra mung bijoy pal sangrong salpungo sakni thuyam nogono khajija kheman khabono nokni borokrok koktoma mankhino amsayo phai sokokya police প্রথমে কে দেখছে বিষয়টা আমার একটা শালা আছে ছোট এই কাছে কত বাইছে গিয়ে হাতটা ধরে আইছে ইয়ে দাদা ভাই কাকু জিলা গেছে আমি ধরে গেছি তারপর দেয়া স্যার তারা আইসে অফিস থেকে পুলিশ স্যাররা আইসে পরে দেয়া ঝুলানো অবস্থা দিয়ে আসছিল পুরোপুরি তুলছে এরপর দিয়ে হঠাৎ করে সিরা করে আসছে পুলিশের উপস্থিতি সিরা করছে পুলিশে আয়া পুরো তুলছে যেন তোলা লোটকাই না আসছিল পুলিশ তারা বাইরে তারা রয়েছে না বাড়ির সাইডে হঠাৎ করে সিরা করে আসছে ওই সময় বাড়িতে কে আসলো যে সময় উনি ফাঁসি দিছে ওই সময় আমি আসছিলাম আমার বউ আসছিল আর আমার শালা আসছিল ছোট আপনারা দেখছেন না বিষয়টা আসছিলাম কয়টার সময় দেখছেন বিষয়টা তো 8:30 পজিশনের দিকে ফাঁসি দেওয়ার কারণটা কি স্যার আমার যত লাগে বাড়ি থাকি মানে মানুষের আছে না প্রেশার দেওয়া যা সুদের টাকা লেগে অনেকে দেওয়া যায় উনি কি সুদের টাকা হইতে পারে না কি কারণে উনি কি সুদের টাকা নিছিল অনেক জন তো বের রাখছে কত টাকা নিছে আনুমানিক অ্যামাউন্ট আমি কইতাই না লুকিয়ে বাড়িতে কয়ে যা কবে দিবা নাহলে এটা করে যারা বাড়িতে তাদের জিজ্ঞাসা করছেন যে কত টাকা নিছে আপনার তো তারা জিজ্ঞাসা করুন বাবার লোক কথা কয়ে থাকা পরশুদিন কয়েকজন 4,000 টাকা লেগেছে আমার সামনে দেখছি তো বাবা কই একটা বাবা বাড়িতে ছিল তারপর 4,000 দিচ্ছে তবে তারা কত করে করতেছে আরও কত টাকা সুদ জিম্মা দিচ্ছে কবে দিবেন হ্যান ত্যান এটা করলে তো না আসলে দেওয়ান লাগবে আপনার বাবা সুদের টাকাই না কি করতো বাবা ডেলি ড্রিঙ্ক করতো প্লাস স্কুটি কিন্তু ইনস্টলমেন্টে আইন না এটা 35,000 টাকা চালা এরপরে দিয়ে এটা ইনস্টলমেন্ট চলিতে গেলে আবার টাকা লাগে কাম নিয়ে জানা এবার সুদে টাকা লো কি করতো মানে চোখে দেখে আর কি করতো জানি গ্রিল ফ্যাক্টরি মানে কাম করে আর কি নাম ফ্যাক্টরি তো যা মাসে 15-12 দিন যায় নাম কি বিজয় পাল বাবার নাম বয়স কত Postmortem paimani yagulo nukhungni bororongni yago yafari rizakha bini mangthei phiaba keboni rang rulangya sini no o hayungni gamawi thangka hanei kha khamjakmani kok salaike amsani lukuro Bureau report chini khorang
Shangrong Sala Highway Naga Point Amsayo TR06B 0378 Marini Khungsa Malkhungo Manjaka 170 liter Hasani Chuwa Party Mungo Malkhuni driver Romkha Teliamora Thanani Police Bini Mung Suji Drudropal Apuni Logi Logi Khorosati Project Burinobo Police Romani Koktoma Shangrong Shalfunga Highway Amsayo Vehicle Checking Achungani Teliamora Thanani Police State Traffic Police Abahai Jara Wahatai Kotor Faishingi TR06B 0378 Marini Khungsa Malkhung Phaimani Malkhungo Naitugi Manjaka Bosta Kaiba Kaidok Bizra Chuak Bosta Bishingo Tongo Bebagai 85 bottle Thasakni Chuak 85 bottle Bishingo Tongo 170 liter Bizra Chuak Party Mungni Yagulo Khorosati Project Burite Malkhuni driver na Thana Otlangi Thanka Teliamora Thanani Police আজকে সকাল 8টা সাড়ে 8টা নাগাদ আমাদের হাওয়াই বাড়িতে ভেহিকেল চেকিং করার সময় একটি মারুতি সিলেরিও গাড়ি থামানো হয় এবং এটাতে চেকিং করে দেখা যায় কিছু বস্তা 5টা বস্তা ছিল বস্তাগুলি খোলার পর দেখা হয় ওইগুলোতে কান্ট্রিমেড লিকার টোটাল 85 বোতল প্রত্যেকটা 2 লিটার করে 170 লিটার আর গাড়ির চালকের নাম সুজিত রুদ্রপাল বাড়ি সাউথ কলিনপুর ও গাড়িতে ছিল গাড়ির ড্রাইভারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং টোটাল 170 লিটার কান্ট্রিমেড লিকার সিজ করা হয়েছে গাড়িতে অ্যাকর্ডিংলি ফর্মালিটি মেনটেন করে থানাতে আনা হয়েছে এবং মেডিকেল করা হয়েছে Ramzanai driver ni mung Sujit Judrapal Shangrong Shalabano Khwai Hangkor Dorbar Nogoti Shaka Police Teliamura Nishimi Hiranmani Kokthum Chini Khorang Shangrong Saljipura Chandrapur ISBT ni Khungsa Bas Malkhungo Manjaka Kaibri Peket City Krano Khoboi Khoroksa Shikla Bini Mungram Manik Kumar Chandrapur Bas Stand Nishimi Oshikla Biharo Thangna Naimani Koktoma Gazarus Halni Shaltam Laimani Yagulo, Haino Hai Shangrong Saldipro Chandrapur ISBT ni Khungsa Bas Malkhungo Manjaka, Kaibri Peket City Krano Khoboi Khoroksa Shikla, Bini Mungram Manik Kumar, Chandrapur Bas Steni Shimi O Shikla, Biharo Thangna Naimani Koktoma, Piaba Khari Thangka Bini Logio Tongaite Khoroksa Shikla, Bini Sakawa NDPS Ek Kerongo FR Naharmani Yagulo, Party Mungno Chaitogoi Naitu Mungo Onkhorjak Tabuk Police. আইএসবিটিতে রামমানিক কুমার নামে একজনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় যথারীতি আমাদের পুলিশকেও খবর দেওয়া হয় তো চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে আমাদের পুলিশ যাওয়ার পরে সেখানে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয় আটক করে তার সঙ্গে থাকা যে ব্যাগ ছিল ব্যাগের মধ্যে সার্চ করে আনুমানিক 8 থেকে 9 কেজি আনুমানিক গাঁজা উদ্ধার করা হয় তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি এবং আমাকে নিয়ে আসি এনডিপিএসেতে ওর বিরুদ্ধে একটি মামলা হবে এবং আগামীকাল ওকে কোর্টে সোপোর্ট করা রামমানিক কুমার বাড়ি বিহার বয়স 24-25 হবে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু জানা গেছে ত্রিপুরা থেকে বিহারের উদ্দেশ্যেই রওনা হয়েছিল এবং আইএসবি থেকে গাড়ির জন্য কিছুদিন আগে এই জায়গাতে পাওয়া গেছে সেই বিষয়ে পুলিশের করা নজরদারি কি আরো বাড়বে আমাদের তো আছেই বাই ইলেকশনের উপর আমাদের নজরদারি এখন আরো অনেক কিছু কড়াকড়িভাবে আমরা দেখতেছি ওর সাথে কি ওকে একাই ছিল না ওর সাথে আরো ছিল ওকে আমরা একাই ধরতে সক্ষম হয়েছি ওর সাথে একজন ছিল সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর যে নেশা বিরোধী অভিযান আমাদের তরফ থেকে রেড করা হচ্ছে এবং আমরা প্রতিনিয়তই আমরা এনডিপিএস একটা মামলা নিচ্ছি এবং আসামি গ্রেপ্তার করে আমরা কোর্টে আজকে অভিযানের নেতৃত্ব কে দিচ্ছে এসআই রঞ্জিত চক Phasalo Hangkor Dorbar Nogoti Shanai Bono Police Piaba Bini Logio Tongaite Khoroksa Shiklano Romthani Tabubo Yak Buksa Agartala East Thanani Police Bureau Report Chini Khorang Tini ni koktoma asuk jara teino tebo haste hayongte haktor ni koktoma saimana ni bagai joyawi nai tongi chini khorang হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে
বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর,